welcome back again to my channel, Philippine Expat Country Living. Kining ulan na guys is tropical storm siya, named Velma. So dili kayo kusog or hangin, but kusog ang ulan. Kuha na kang orasa, murag alas 11 naman siguro rin. So nag-overnight ang among ulan diri ha. Gabi pa ni siya. Kanto doon. So ninaog ko sa pan. Dito sa fish pan namo. Grabe kayong water na overflowing. So hopefully you guys is okay and safe. Camping lang tayo guys. Be what we call that one, watchful sa landslide or sa flood. Kay dugay pud baya anang kaning ulan. Gabi pa ni si hangtod ron. Grabe, 24 hours man jud. So kami dire okay rami, praise the Lord kay nami sa hangtod gamay. Pero lagi hangin pod. So ingat lang palagi guys. God bless everyone. Keep safe. And of course, hindi natin kalimutan yung mag-pray. Manalangin po tayo araw-araw guys. So dito lang po yung video ko at hanggang sa muli. Kaya naghangin, nagkusog-kusog gamay. Thank you for watching. God bless everyone. See you next video.